Tropical Cyclone Update. Ang bagyong Kyepo ay lumalakas bilang tropical storm habang gumagalaw papalapit sa extreme northern Luzon. Tropical Storm Kyepo, NOL. Lokasyon, nasa layong 345 kilometro. Silangan ng Apari, Cagayan, ika-24 ng Hulyo taong 2026. Coordinates, ika-24 ng Hulyo taong 2026, 18.2 degrees north, 124.9 degrees east. Pinakamalakas na lakas ng hangin, 10-minute average, 65 kilometers per hour. Pagbagso, 80 kilometers per hour. Galaw, kanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Presyon sa sentro, 998 hectopascals o mabar, hectopascals o millibars. Lawak ng hangin ng bagyo, 450 kilometro, galing sa sentro ng bagyo. Posibleng tatakohan ang Northern Luzon ayon sa mga weather forecast models. Ang magiging lakas nito ay mula sa tropical storm hanggang typhoon Tai. Tropical Cyclone Wind Signals TCWS in effect. Tropical Cyclone Wind Signal Numbe 0R2. Wind threat, gale force winds. Warning lead time, 24 hours. Range of wind speeds, 62 to 88 km per hour, Beaufort 8 Potential impacts of winds, minor to moderate threat to life and property. Luzon, Batanes, the northern portion of mainland Cagayan, Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Buguey, Camalaniugan, Apari, Ballesteros, Abulog, Pamplona, Sanchez Mira, Claveria, Santa Praxedes, including Babuyan Islands, and the northern portion of Ilocos Norte, Pagudpud. Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. Wind threat, strong winds. Warning lead time, 36 hours. Range of wind speeds, 39 to 61 km per hour, Beaufort 6-7. Potential impacts of winds, minimal to minor threat to life and property. Luzon, the rest of mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, the rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and the northern and central portions of Aurora, Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulaw. Synopsis, nakakaapekto ito sa Northern Luzon, Central Luzon, eastern sections of Southern Luzon, at Eastern Visayas. Forecast weather conditions, dahil dito, makakaranas ng mabagyong panahon na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa malakas, heavy, hanggang mas malakas, intense, na kung minsan pinakamalakas, torrential, na pag-ulan sa Ilocos Norte, Batanes, at Babuyan Islands. Minor hanggang katamtaman na banta sa buhay at ari-arian dahil sa malakas na hangin. Forecast weather conditions, dahil dito, makakaranas ng maulan na panahon na may pabagso-bagsong hangin na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union, at Aurora. Minimal hanggang minor na banta sa buhay at ari-arian dahil sa malakas na hangin. Forecast weather conditions, dahil dito, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan, pagkidlat, at pakulag na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang minsan malakas na pag-ulan sa Bicol Region, Metro Manila, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, at Pangasinan. Southwest monsoon or habagat. Synopsis o buod, nakakaapekto ito sa Mindanao at mga kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Forecast weather conditions, dahil dito, makakaranas ng paminsan-minsan na pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang minsan malakas na pag-ulan sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, at Negros Occidental. Forecast weather conditions, dahil dito, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan, pagkidlat, at pakulag na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang minsan malakas na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng bansa.
Habagat, nagdudulot ng malalakas hanggang sa napakatinding ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mimaropa. Weather update para sa Visayas. Pag-asa heavy rainfall warning. Weather system, southwest monsoon, habagat. Inilabas, ika-24 ng Hulyo taong 2026. Ayon sa DOST Pag-asa Visayas PRSD, nakataas ang sumusunod na rainfall warning. Red warning. Banta, pagbaha at posibleng landslide sa mabundok na lugar. Antique, Aniniway, Tobias Fournier, Hamtik, San Jose, Sibalom. Iloilo, San Joaquin, Miagao, Igbaras, Gimbal, Tigbawan, Tubungan, Leon, Alimujan, San Miguel, Iloilo City, Leganes, Zaraga, Dumangas, Pavia, Santa Barbara, Oton. Guimaras. Orange warning. Banta, nagbabanta ang pagbaha at posibleng landslide sa mabundok na lugar. Antique, Barbaza, Belison, Bugasong, Kulasi, Lawaan, Patnongon, San Remigio, Tibiao, Valderrama. Iloilo, Barotac Nuevo, Anilao, Banate, Barotac Viejo, Pototan, Maasin, Cabatuan, New Lucena. Negros Occidental, City of Kabangkalan, Ilog, Kawayan, City of Sipalay, Candoni and Hinubaan. Yellow warning. Banta, posibleng pagbaha sa flood-prone areas at posibleng landslide sa mabundok na lugar. Iloilo, Concepcion, Ahoy. Negros Occidental, Cadiz City, Manapla, City of Victorias, Enrique B. Magalona, Silay City, City of Talisay, Bacolod City, Bagu City, Pulupandan, Valladolid. Negros Oriental, Basay, City of Bayawan, Santa Catalina, Shaton, Zamboanguita, Dawin, Bacong, Dumaguete City, Valencia, Sibulan, Pamplona, City of Tanhay, Amlan, San Jose. Palawan, Cuyo, Magsaysay and Agutaya. Inaasahan, mahina hanggang katamtaman, minsang malakas na pag-ulan. Southern Leyte, Anahawan, Bontoc, Hinunangan, Hinundayan, Libagon, Liluan, Malitbog, Padre Burgos, Pintuyan, Saint Bernard, San Francisco, San Juan, San Ricardo, Silago, Sogod, Tomas Opos, Limasawa. Cebu, Samboan, Santander, Oslob, Hinatilan, Alegria, Malabuyok, Boljoon, Alcoy, Poro, Tudela, Pilar. Negros Occidental, City of Himamaylan, Binalbagan, Isabela, Hinigaran, Moises Padilla, Sagay City. Leyte, Abuyog, Albuera, Batu, City of Baybay, Burawen, Kalubian, Capoocan, Dulag, Hilongos, Hindang, Inopacan, Isabel, Javier, Hulita, Cananga, La Paz, Leyte, MacArthur, Mahaplag, Matag-Ob, Mayorga, Merida, Palompon, San Isidro, Tabango, Tolosa, Villaba. Biliran, Kabukgayan, Kaibiran, Culaba, Naval. Eastern Samar, Lawaan, Samar. Nararanasan, mahina hanggang katamtaman, minsang malakas na pag-ulan. Negros Oriental, Mabinay, Bais City, Ayungon, Bindoy, Manhuyod, Tayasan. Cebu, Madridejos, Bantayan, Santa Fe, San Francisco, Daan Bantayan, Medellin, San Remigio, City of Bogo, Tabogon, Tabuelan, Borbon. Bohol, Southern Leyte, City of Maasin, Macrohon. Siquijor, Negros Occidental, La Castellana, Pontevedra, La Carlota City, Murcia, San Enrique. Iloilo, Haniway, Mina, Lemery, Sara, San Dionisio, Badiangan, Dueñas, Dingle, San Enrique, San Rafael. Leyte, Alang-Alang, Babatngon, Barugu, Carigara, Dagami, Haro, Ormoc City, Palo, Pastrana, San Miguel, Santa Fe, Tabon-Tabon, Tacloban City, Tanawan, Tunga, Matalom. Biliran, Almeria, Kawayan and Maripipi. Mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mabababang lugar at mga lugar na madalas bawain.